हाय पिला माने मु सुची स्वागत करूची आज एक नुआ वीडियो को हमें +3 पिला मानकर सिलेबस वाइज सब कुछ आलोचना करिछु पूर्वरु हमें +3 पिलांकर फर्स्ट सेमिस्टर जो लैंग्वेज पेपर होइछि भाषा कोन तार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद ऑलरेडी आलोचना करि सारिछु जो माने वीडियोटी देखिना डिस्क्रिप्शन ले लिंक दे देबी जाके देखि दबा आ तार वीडियो रे जदी जदी से भाषा टॉपिक रे जो भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेदर जो पीडीएफ रही तार नोट दरकार तो मुझे अलरेडी टेलीग्राम चैनल रे पकई सारी मैंने देखना जाकि देखीदेव टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन रे देइछु तो जाकि देखीदेव तो ये जहाँ भी पढ़ाऊँ आम तार नोट अलरेडी टेलीग्राम चैनल रे पकाऊँगी तो जो मैंने देखिन जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाई देव जमती कि मोर समस्त अपडेट तुमने पाई परिवो बाकी रहा नोट्स गुड़ाक जहाँ भी सब प्रोवाइड होउची सब टेलीग्राम चैनल रे पड़ुचे तुम मैंने जाकि नहीं आसो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी ना तो लगुच नोट एमती नोट मे बी बही एक खोजिले पाइबनी कहीं बहुत किसी 2-3टा बही को आम स्टडी करके गोटे नोट बनाऊँ ना कि केवल गोटे बही गोटे बही उतारिक नहीं पढ़ी आसला भाया सेमती हम नुह कि तो बहुत किसी बही पढ़ला जोटा कि आम देखा कि हाँ 3-4टा बहीर भितर एक सेम जिनस रही तो से सेम पॉइंट को आम नोट बनवा बेटर हम तो मत लगुच से सेम जिनस मु ऐड करी तो नोट निश्चय रूप भल हम तुम बेनिफिट दब ये नोट तुम लॉन्ग क्वेश्चन ऐड कर सुंदर तो आलोचना करवा विषय वस्तु पर तो काव्यर संज्ञा पिला माने गद्य पद्य काव्य गल्प उपन्यास कथा साहित्य जो सब रही कथा समालोचना साहित्य एमती साहित्यर बहुत विभाग रही साहित्य गोटे गछ हेले तार शाखा प्रशाखा कौन ना काव्य कविता कथा साहित्य समालोचना प्रबंध गल्प उपन्यास नाटक एकांकिका एमती अनेक गुड़िया विभाग रही तो सेटा आम पढ़ा कि काव्य गोटे विभाग पढ़ा काव्य साहित्यर एत सारा डालपत्र थाउ थाउ आम गोटे डालपत्र संपर्क में आलोचना करवा आहरी तो अनेक अच्छी आम सिलेबस वाइज से सब भी पढ़ा आज आम केवल काव्य संपर्क में आलोचना करवा पुणी परवर्ती वीडियो आम महाकाव्य संपर्क में आलोचना करिया महाकाव्य कौन तार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद तो आज आम काव्य संपर्क में आलोचना करवा निश्चय रूपे वीडियोटी शेष पर्यंत देख आ एंजॉय कर तो प्रथम देख काव्यर संज्ञा काव्य शब्दटी संस्कृत को धातुर गठित जार अर्थ सुंदर किंबा शोभन जो शिल्प कला रचना व लेखा माध्यम चित्त को आनंद दि जाए ताकू काव्य कहुए काव्य शब्दटी आस संस्कृत टू धातुर यह अर्थ सुंदर किंबा शोभन जो जार अर्थ कौन ना कला बा रचना बा लेखा जहाँ माध्यम एमती किसी लेखा जहाँ माध्यम आम चित्त को शांति मिले आनंद मिले साहित्य आम चित्त को आनंद दिए खाली काव्य जे आमको आनंद दिए से नुह साहित्य एमती गोटे जिनिस साहित्य एमती गोटे रचना साहित्य एमती गोटे तार डेफिनेशन किसी कही हेनी एमती गोटे सुंदर सर्जना भगवान गोटे कविर एत सुंदर सर्जना जे से साहित्य प्रत्येक लोकर मन को चित्त को चांचल्य कर दिए चित्त को आमोद कर दिए तो काव्य मध्य सेमिति जार कला बा शिल्प बा रचना आम चित्त को आनंद दिए आम आत्मा को आम प्राण को आनंद दिए ताकू काव्य कहुए साधारण भाव जो रचन भाव रस और शिल्पर समन्वय रहे से ही रचना काव्य अटे यहाँ बुझुथिबो पिला माने टिके जहाँ लेखा जाइए पूरा मन रखिबो पॉइंट गुड़ाक कौन कहूँ देन बुझीपर भामह दंडी मम्मट आनंदवर्धन भट्ट नायक इत्यादि काव्य शास्त्री माने निज निज दृष्टि को काव्यर संज्ञा देइचंती एमाने होचंती काव्यकार तुम मैंने +3 फर्स्ट इयर पिला एमान को विषय किसी ज्ञान थाई पारे किंबा न थाई पारे सिलेबस रे तुम थिला कि नहीं कि कौन +2 रे तो सब नथिबो तो +3 पिला मनक पे सब ना गुड़ाक नुआ जो मैंने पीजी पिला कि +2 सेकेंड इयर कि थर्ड इयर पिला से को टिके ज्ञान आसीथिबो एसब विषय किंतु जो मैंने नुआ पढ़ुछु ना फर्स्ट इयर पिला मे भी ज्ञान आसी नथिबो विषय कि भामह दंडी मम्मट आनंदवर्धन भट्ट नायक मैंने किए तो आस्ते आस्ते मैंने पढ़ा मैंने होचंती काव्यकार मैंने बहुत बड़ बड़ काव्य रचना करछंती एति खाली जानि था एमान को विषय आगो को पढ़िबा
ଭାମହ, ଦଣ୍ଡୀ, ମମ୍ମଟ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଭଟ୍ଟନାୟକ ଇତ୍ୟାଦି କାବ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ କାବ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ଅର୍ଥ ଏଇଆ ପଢିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ତାର ଡେଫିନେସନ ଟା କହୁଛୁ କି କାବ୍ୟ ଏମିତି ହେଇପାରେ, କାବ୍ୟର ଡେଫିନେସନ ଏମିତି ହେଇପାରେ, କାବ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ ବଡ କାବ୍ୟକାର, ସେମାନଙ୍କର ମତ କଣ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମତ। ଏଇ କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନେଇକି ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ ଆମ ଦେଶ ନୁହଁ, ବାହାର ଦେଶ, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ମାନେ ଆମର। ତ ଦେଖ, କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଭାବ, ରସ, ଶିଳ୍ପର ସମନ୍ୱୟ। କାବ୍ୟରେ ରସ ରହିଛି, ଭାବ ରହିଛି, ଶିଳ୍ପ ରହିଛି, ଯାହା ମାନବ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଚିନ୍ତକମାନେ ତଥା ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାବ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚ୍ୟର ଅର୍ଥ କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରାଚ୍ୟ ମାନେ ଆମ ଦେଶ, ମାନେ ଭାରତ, ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ଯେ ବି ଦେଶ ହେଇଥାଉ। ତ ଆମ ଦେଶ କଥା ଦେଖିବା। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାଚ୍ୟ କବି ମାନେ, କାବ୍ୟକାର ମାନେ କଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? କାବ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ମାନେ କାହାକୁ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମତରେ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରସଭାବ ଓ ଭାବ ପ୍ରକାଶ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବା ପଶ୍ଚିମୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଅନ୍ୟ ଦେଶ, ଆମ ଭାରତକୁ ଛାଡିକି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା କହୁଛ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମତରେ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଭାବନା ଓ କଳ୍ପନାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟବାଦୀ ମାନେ କଣ କହିଲେ ନା, କାବ୍ୟ ହେଉଛି କଳ୍ପନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନା ଏଥିରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଭାବ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ପଢିଲେ ଏମିତି ଲାଗେ ହଁ ସତରେ ଘଟୁଛି, ସତରେ ହଉଛି, ଭାବନାକୁ ଛୁଇଁଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମତରେ। ଆଉ ପ୍ରାଚ୍ୟ ମତରେ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶ। ସେମାନେ କହିଲେ କି କାବ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସ। କାବ୍ୟକୁ ପଢିଦେଲେ ଏମିତି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଚିପୁଡି ଦେଲେ ଯେମିତି ରସ ନିର୍ଗତ ହୁଏନି, କାବ୍ୟଟାକୁ ପଢିଦେଲେ ସେମିତି ଲାଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରସ ଏଇ କାବ୍ୟରେ ରହିଛି। କଣ ରସ, ନବରସ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି, ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ଲାଗେ, କାବ୍ୟକୁ ପଢିଦେଲେ ସମସ୍ତ ରସର ଭଣ୍ଡାର ଏଇ କାବ୍ୟ। ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ କାବ୍ୟକାର ମାନେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ରସର ସମନ୍ୱୟ, ଏଥିରେ ଭାବ ରହିଛି, ରସ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବ ନିହାତି, ତମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗ ରେ ବି ତମେ ଏହାକୁ ଆଡ କରିବ, ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ମତ, ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନେ, ଶୁଣ, ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେପରି ଭାମହ, ଦଣ୍ଡୀ, ମମ୍ମଟ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଭଟ୍ଟନାୟକ, କୁନ୍ତକ ପିଲାମାନେ କୁଣ୍ଡକ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା କୁନ୍ଦକ ନୁହଁ, କୁନ୍ତକ। ତ ସେଟା ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ, ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଠି। ତ ଦେଖ, এটা କୁନ୍ତକ, এটা କୁନ୍ତକ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ, ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଛି। ତ ଦେଖ, ଭଟ୍ଟନାୟକ କୁନ୍ତକ ଆଦି କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ମତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଆମ ଦେଶରେ କଣ କଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସବୁ କାବ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଦେଶରେ, ତ ସେମାନେ ସବୁ କଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ମତ ଅନୁସାରେ କିଏ କିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଭାମହ, ଦଣ୍ଡୀ, ମମ୍ମଟ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଭଟ୍ଟନାୟକ, କୁନ୍ତକ ଆଦି। ଛାଡ, ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ଭାମହଙ୍କ ମତ କଣ ନା, କାବ୍ୟ ଗୁଣାନ୍ୱିତ ରସାତ୍ମକଂ, ଅର୍ଥ ସେ ଭାମହ ଯିଏ ସଂସ୍କୃତରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ ଟା କଣ? କାବ୍ୟଂ ଗୁଣାନ୍ୱିତଂ ରସାତ୍ମକଂ। ବୁଝିଲ? ତା ତଳେ ଲେଖିବ, ଏମିତି ଲେଖିବ ଯେମିତି ଦେଖ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସେମିତି ନୋଟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମେ ଲେଖିବ। ଆଗେ ଲେଖିବ ଭାମହଙ୍କ ମତ, ଟିକେ ହାଇଫେନ, ଦେନ୍ ତାପରେ ତାର ସଂସ୍କୃତର ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପଦଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ। କାବ୍ୟଂ ଗୁଣାନ୍ୱିତଂ ରସାତ୍ମକଂ, ସେଟାକୁ ତମେ କଣ କରିବ? କୋଟେସନ ଭିତରେ ରଖିବ, ଦେନ୍ ତାର ଅର୍ଥଟା, ଓଡିଆ ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଥ ଦେଖ, ଓଡିଆ ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସେହି କାବ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
से शिल्प और गुण को मूल मन करिसंती अर्थात कौन भामह कौन करछंती ना से शिल्प और गुण को मूल मन करछंती भामह तांको काव्य रो डेफिनेशन ले कौन शिल्प बा कला बा रचना करबा शैली को ओ मूल को मन को गुण को से मन करिसंती तो देखो काव्य कौन ना रसात्मक गुण संपन्न एको ସେମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତମେ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ତମେ ଶିଖିବ ଘୋଷିବ ଦେନ୍ ଲେଖିବ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ଡେଫିନେସନ ଗୁଡା ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ମତ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ସହିତ କାବ୍ୟମ୍ ଅର୍ଥ କଣ ଏର ଓଡିଆ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟ ମିଶି ରହିଛି ତାହା କାବ୍ୟ ଯୋଉଥିରେ ଶବ୍ଦ ବି ଅଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରହିଛି ଏ ସବୁ କିଛି ମିଶିକି କାବ୍ୟ विभिन्न काव्यकार लेखक कवि जहाँ भी तुम कह समस्त निज निज मत देइचंती निज निजर पर्सनल ओपिनियन देइचंती जोटा कहबा तो आमे सबको पढ़िबा लेखिबा तो देखो 3 नंबर मम्मटଙ୍କ मत काव्य प्रकाश अनुसार मम्मट लिखिथिले कोन काव्य प्रकाश मम्मटଙ୍କ मत काव्य प्रकाश अनुसार कोन शब्दार्थ सहित काव्यम तदस्व पावलव बीतं रसादि गुण युक्त अर्थ कण जो शब्द और अर्थ दस रहित और रस गुण सहित अच्छी सही काव्य श्रेष्ठ यह संपूर्ण और समन्वित मध्य बुझिल तापर देखो आनंदवर्धन मत कौन ध्वनि सिद्धांत अनुसार तो आनंदवर्धन कौन लिखिछंती ना से कहिछंती काव्यर आत्मा हेउछि ध्वनि अर्थात काव्य जो अर्थ सीधा सड़क भाव नुहे शब्द पर लुचि भाव अच्छी से ध्वनि ही काव्यर प्राण अर्थात से कहते आनंदवर्धन कहते काव्य केवल सीधा सड़क कह जाए काव्य बुलेकी बंकेकी पूरा कह जाए जमी भितर गोटे आगरे गोटे कथा आम शुणुवा रस ग्रहण करुवा किंतु भितर ना तार आहरी अन्य रस रही भितर तार अन्य गूढ़ तत्व रही तार अर्थटा भितर टी अलग थी तो सहीटा हूँ मजा काव्य तो काव्यर प्राण हूँ कौन ना बुले बांकी सीधा सड़क न कहे भितर लुचि थाए तार अर्थटा तापर देख भट्टनायक मत से कहते काव्य हूँ भावनार उद्बोधन और रसोद्भाव अर्थ कौन ना दर्शक और पाठकों मनरे रस उद्भावित करवा ही काव्यर रस काव्यर लक्ष्य बुझिले पिला माने सार कथा ये जो प्राच्य मतवाद जी आम देखिले से सार मर्म कौन कनक्लूजन कौन ना प्राच्य मतरे काव्य हूँ रस भाव शिल्प संजोग तथा आनंददायक आनंद दिए बुझिल तापर पाश्चात्य मत पिला माने देख पश्चिमी पाश्चात्य चिंतक माने जेपरी एरिस्टोटल डाइड्रेन वर्ड्सवर्थ कोलेरिज शेली इत्यादि काव्य को मानव जीवन और भावनार संक्षेपण भावे देखिछंती पिला माने आ भितर टिके जो रहुची कौन ना जो गुड़ा स्पेलिंग जदि मिस्टेक आसुथिबो टिके एडजस्ट करि नबो टाइपिंग बेले स्पेलिंग टिके देखि हेइनी एपट सेपट मिस्टेक हे कोड हर देखार कोड जो अंत जो केमते कोन हे जाइतिबो ताको तमान टिके ठीक करिक करेक्ट करिक पढिबो एते बड़ा टाइपिंग कला बेलकु ना पिला माने सेटा को भूल भाल हे जाउची केते बेले बुझिलो तो सेटा को तुम लक्ष्य करिवोनी तुम सेटा करेक्ट करि पढियो मु जे कहूची बा सेटा को देखो देखो आता पर एरिस्टोटल फर्स्ट कौन कहले ना काव्य हेउची मानव जीवन अनुकरण वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग माने व्हाट्सएप कहते कौन ना काव्य हूँ शक्तिशाली भावनार स्वाभाविक विस्फोरण से काव्य को भावना और भाव प्रकाशर रूप मन कर सुंदर भाव संज्ञा गुड़ाक पे मन रखियो इम्पोर्टाट पकईदेव तोर दुईटा पाश्चात्य कवि संज्ञा लेख काव्य कौन दुईटा पाश्चात्य कवि मान संज्ञा लेख काव्य कौन ये प्राच्य कवि मैंने कौन कहते दुई जनकर एग्जांपल दियो बुझिल इस जगह तुम दरकार पड़ो दी चार्टा कवि जोटा तुमको भल लगुच मैंने दुई चार्टा काव्यकार जोटा तुमको इजी लगुच तुम शिखब निहाती कंपलसरी कोलेरिज पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर काव्य हूँ श्रेष्ठ शब्द मान श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यवस्था से शब्द और अभिव्यक्तिर संगठन उपर जोर देते शेली काव्य पृथ्वी लुचि सौंदर्य को प्रकाश करे से काव्य को सौंदर्य और कल्पनार शिल्प भाव देखी सरला काव्यर स्वरूप स्ट्रक्चर ऑफ काव्य
କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାହାର ଗଠନ, ଭିତରେ ରହିଥିବା ମୂଳ ଉପାଦାନ। କାବ୍ୟର ମୂଳ ଉପାଦାନ ତିନୋଟି। ଦେଖ, କାବ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ମାନେ କ'ଣ ନା କାବ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି, କାହାକୁ ନେଇକି କାବ୍ୟ ଗଠନ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଆ। କାବ୍ୟର ନେଚର ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଆ ବୁଝିବା। ତ କାବ୍ୟର ନେଚର କ'ଣ, ତା ମୂଳ ଭିତରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, କ'ଣ ଗଠନ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଶବ୍ଦ। ଆମେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁ, ଗଳ୍ପ ରଚନା କରୁ, ସାହିତ୍ୟର ଯେକୌଣସି ରଚନା କରୁ, ଆମେ କିଛି ବି ଲେଖୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖିବା, କ'ଣ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ, ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାପରେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିକି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା କି ଗଳ୍ପ କବିତା ରଚନା କରିବା, ସେ ଶବ୍ଦର ପୁଣି ଅର୍ଥ ବି ରହିଥିବା ଦରକାର। ବିନା ଅର୍ଥ କିଛି ନଥିବ, ଖାଲି ଶବ୍ଦ, ଏମିତି ତ ଲକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏନି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ମିନିଂ, ତାର ମିନିଂ ଅର୍ଥ ରହିଥିବା ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ରସ, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିବା ନା ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ରସ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ପଢିଦେଲେ ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଢେର କଥା ବୁଝି ହେଉଥିବ, ମନକୁ ଛୁଉଁଥିବ, ରାଗ ବି ଆସୁଥିବ, କାନ୍ଦ ବି ଆସୁଥିବ, ହସ ବି ଆସୁଥିବ, ପ୍ରେମ ଭାବନା ବି ଆସୁଥିବ, ସେମିତି ରସ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବ ସେ ଶବ୍ଦରୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କାବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ, କାବ୍ୟର ମୂଳ ଅଂଶ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ, ରସ, ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ କାବ୍ୟର ମୂଳ। ଦେଖ, ଏହି ତିନୋଟି ମିଶିଲେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର, ଅର୍ଥ ଗଭୀର ଓ ରସ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରହେ, ସେହି କାବ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ ହେଲା କ'ଣ, ଏ ତିନିଟା ଗୁଣ ମୁଖ୍ୟ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇ କାବ୍ୟ ରଚନା ହେବ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ କ'ଣ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ତ ସେ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିଲା ନା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣତା, ରସ ଭାବ, ଚିତ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା କ୍ଷମତା, ଏଗୁଡ଼ା ବି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା, ସିଏ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉନଥିବ, ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ, ପଢ଼ିକି କହୁଥିବ ଏ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମଜା ଲାଗୁନଥିବ, କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନଥିବ ସେ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିକି, ତ କ'ଣ ଲାଭ ସେଥିରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଭଳିଆ, ଆମ ପ୍ରାଣକୁ, ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ଭଳିଆ କ୍ଷମତା ବି ସେ କାବ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ କାବ୍ୟ ଆମକୁ କନ୍ଦେଇ ପାରୁଥିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହସେଇ ପାରୁଥିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଡ଼େଇ ପାରୁଥିବ, ହଜେଇ ପାରୁଥିବ, ମଜେଇ ପାରୁଥିବ। ଶିଳ୍ପ ଓ ସାହିତ୍ୟର ରୁଚି ଛାଡ଼। ତାପରେ ଦେଖ, କାବ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଟାଇପ ଅଫ କାବ୍ୟ। କାବ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ କ'ଣ, ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ଯୋଗ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କାବ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଲଭିଥାଉ ତାହା ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ନାଟକ, ନାଟିକା, ପ୍ରହସନ ଇତ୍ୟାଦି। ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଲେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ତାକୁ ଆକ୍ଟିଂ କରାଯାଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ, କାବ୍ୟ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ। ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ, ନାଟିକା ମାଧ୍ୟମରେ, ବା କିଛି ପ୍ରହସନ କରିକି ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ହଉଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁ, ତାକୁ କୌଣସି ବହି ପରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ବା କାନରେ ଶ୍ରବଣ କରୁ। ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ପାଠ କିମ୍ବା ପାଠନ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ବୁକ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋଟା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ସେଟା ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ। ପଢୁଛୁ, ପୁଣି ଆମେ କାନରେ ବି ଶୁଣୁଛୁ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ପାଠକ କିମ୍ବା ପାଠନ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ପାଠ କିମ୍ବା ପାଠନ ଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଏହା ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କାବ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ, ନା ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ, ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ। ପୁଣି ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ, ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ କ'ଣ, ଯେଉଁଠାରେ ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ରସ ରହେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ମେଘଦୂତ, ଗୀତାବଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଗଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେଇ କ'ଣ ନା ଯୋଉ ରହିଲା ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିଛି କାବ୍ୟ ପଢିଲେ ଲାଗେ ପୁରା ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦ ଥିବ, ଅଳଙ୍କାର ଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଭଳିଆ ଗାନ କରି ହଉଥିବ, ସେମିତି ଯେମିତି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏସବୁ ଗୀତ ଭଳିଆ ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ ନୁହଁ, ଗୀତ ଭଳିଆ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ପଦ୍ୟ କାବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଭାବ ରସ ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ପଢିଲେ ଲାଗୁଥିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କି ପଦ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ଉପନ୍ୟାସ, କାହାଣୀ, ନିବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି। ଉପନ୍ୟାସ, କାହାଣୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ, ନିବନ୍ଧ ଏସବୁ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଏ ପିଲାମାନେ। ସାରାଂଶ, ଆମେ ଭିତରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ, କନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ ନା ସାରାଂଶ କ'ଣ, ସାର କଥା ହେଲା କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଯାହା ମାନବ ହୃଦୟକୁ ଭାବ, ରସ ଓ ଶିଳ୍ପର ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଏହା ମାନବ ଜୀବନର ଭାବନା, ଚେତନା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଛବିଟି। ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ବୁଝି ହେଇଥିବ ଆଶା କରି। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। +3 ପିଲାଙ୍କର ସିଲାବସ୍କୁ କଭର କରିବ, ତ ନିହାତି ରୂପେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଯେହେତୁ ହେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ନହେଲେ ଜାଣିବ କେମିତି ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲି, କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲି, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବ। ନୋଟ୍ଟି ନିହାତି ରୂପେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ
ଆଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ टेलीग्राम चैनल लिंक आ पूर्वर जो टॉपिक रही लैंग्वेज पेपर जो भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन में देदेवि निहाती जाइए देखिदब। रहुची धन्यवाद। आ कमेंट करिवो तुम मानक पई आ परवर्ती विषय वस्तु किछि दरकार अछि कि मु सेही विषय रे मध्य वीडियो बनेबी। जो मानको जो विषय आवश्यक मते निहाती कमेंट करिवो मु वीडियो बनेबी। रहुची आज पे धन्यवाद।